Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ikthar minas salawati wassalam ala habibihi sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul dhalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi' yawmaz ziham wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat, jamaah majelis zikir, ta'lim serta salawat Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang keutamaan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersalawat atasku satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, bersalawat Allah atas dia dengan satu salawat tadi, asyra 10 salawat. Siapa bersalawat lawan Nabi sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksud Allah bersalawat itu, Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada orang tersebut. Ya, jadi hadis ini kita lihat dari segi lafaznya dulu. Di sini Nabi mengatakan man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa bersalawat atasku satu salawat, Allah akan bersalawat kepada dia 10 salawat. Allah akan mencurahkan kepada dia 10 rahmat. Jadi di hadis ini lafaz hadisnya itu mufrad lah. Jadi man shalla alaihi, barang siapa bersalawat lawan aku ya Nabi saurangan. Karena ini lafaz itu mufrad. Nah, jadi artinya orang nang bersalawat lawan baginda Nabi saurangan, itu satu salawat yang dia ucapkan dapat 10 rahmat dari Allah. Beda kalau kita bersalawat dengan baginda Nabi bersama orang banyak. Kalau kita bersalawat lawan baginda Nabi bersama-sama orang banyak, itu bukan satu salawat dapat 10 rahmat lagi, kada. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi ketika Isra Mi'raj naik ke langit, baginda Nabi melihat ada satu malaikat yang dicipta oleh Allah dengan bentuk yang unik, di mana malaikat itu mempunyai 1000 tangan. Kalau kita manusia kan 2 aja tangan, ini malaikat punya 1000 tangan. Dan setiap satu tangan itu mempunyai 1000 jari-jari. Dan kalau manusia satu tangan 5 jari-jari. Kalau ini malaikat satu tangannya 1000 jari-jari, maka jumlah tangannya 1000 juga. Berarti kalau ditambahkan, kalau dikaliakan
1000 jariji kali 1000 tangan, maka si malaikat ini mempunyai 1.000.000 jariji. Kan unik kalau bentuknya tuh. Dan pernah Nabi melihat di langit sana malaikat yang bentuknya semacam itu. Lalu ujar baginda Nabi, wahai malaikat, dengan bentukmu yang unik ini, apa kemampuanmu? Ujar malaikat itu, ulun wahai Rasulullah bisa menghitung berapa jumlah tetesan banyu hujan nang turun ke bumi, nang turun ke dunia. Bisa merinciakan misalnya berapa miliar tetesan hujan nang gugur di bungin, berapa miliar tetesan hujan nang gugur di batu piring, berapa miliar tetesan hujan nang gugur di ricak sana. Malaikat itu bisa merinciakan dengan kecepatan jarijinya nang 1.000.000 itu jumlahnya. Jadi ujar Nabi luar biasa, ikam ni malaikatnya sanggup menghitung titisan hujan. Lalu ujar si malaikat, wahai baginda Rasulullah, wahai kekasih Allah, ulun ini walaupun sanggup menghitung jariji ini dengan jariji 1.000.000 nih menghitung banyu hujan nang gugur ke bumi, tapi ulun kada sanggup menghitung jumlah rahmat Allah nang diturunkan ke satu tempat, di mana di tempat itu orang-orang bersalawat kepada engkau walaupun sekali tapi berjamaah. Dan jadi orang-orang yang mau hadir ke majelis, ke tempat atau ke rumah yang di situ dibacakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu mendapatkan hujan rahmat Allah. Kadang satu salawat dapat 10 rahmat, itu ada lagi hujan rahmat Allah. Dari begitu banyaknya rahmat yang Allah turunkan, malaikat nang punya jariji 1.000.000 aja kada sanggup mahitungnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, kita pahami dari hadis nang singkat tadi, Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat atasku 1 salawat, Allah akan bersalawat atasnya dengan 1 salawat itu 10 rahmat. Artinya di sini, di hadis ini kadada dikaitkan pahala salawat, pahala 1 salawat itu 10 rahmat. Kadada dikaitkan itu dengan hudurul qalbi, hadirnya hati. Ada bunyi hadis tuh, barang siapa bersalawat atasku 1 salawat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, dengan hati yang ingat kepada aku ya Nabi, ada. Nah artinya apa? Orang yang mendapatkan pahala, orang yang mendapatkan curahan rahmat, orang yang bersalawat kepada baginda Nabi 1 salawat dengan apa? Dengan hati yang lalai, itu yang mendapatkan 1 salawat 10 rahmat. Karena kadada kaitan hadis ini dengan hadir hati, khusyuk hati, kadada. Dan ini pernah ditanyakan oleh Sayyidi Al-Imam Abul Mawahib Muhammad Syadzili dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karangan Imam Abdul Wahab Sya'rani. Ujar sidin ketika berdapat Rasulullah, wahai Rasulullah, di hadis yang engkau sebutkan, siapa bersalawat kepada engkau 1 salawat dapat curahan rahmat dari Allah 10. Siapa bersalawat 10 dapat curahan rahmat 100.
siapa bersalawat 100 dapat curahan rahmat 1000, siapa bersalawat 1000 sehari kada akan mati sebelum melihat surga, kada akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Itu apakah orang yang ketika bersalawat kepada engkau itu dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ingat kepada engkau, dengan hati yang mengagungkan, mentakzim, membesarkan engkau? Ujar Nabi, la, kada je Nabi. Bahkan je Nabi orang yang bersalawat kepadaku diganjar Allah 10 rahmat. 1 salawat 10 rahmat, 10 salawat 100 rahmat, 100 salawat 1000 rahmat. Itu bagi orang yang ketika dia bersalawat kepadaku hatinya lalai, hatinya kada ingat lawan aku. Nah, ini keuntungan salawat. Walaupun hati kita lalai dari Nabi, sambil nang apakah mun kawa muntung ini selalu basah dengan salawat, sambil berjalan kah, sambil nang melihat TV kah, sambil nang apakah, sambil main HP kah, salawat dimuntung, salawat dimuntung. Untung benar manusia itu, orang itu tuh sambil main HP-nya salawat untungnya. Ada husuk, biar kada husuk, tapi 1 salawat 10 rahmat. Mengapakah salawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Adapun ya Nabi, adapun orang yang ketika bersalawat kepadaku dengan hati yang ingat dengan aku, dengan hati yang membesarkan denganku, dengan hati yang rindu penuh cinta kepada baginda Nabi, maka orang yang bersalawat semacam itu walaupun sekali 1 salawat dia mendatangkan hujan rahmat Allah, yang mana begitu banyaknya rahmat itu kada denang tahunya siapapun kecuali Allah Ta'ala aja. Nah, jadi sekira ganal pahala salawat itu dua caranya. Pertama, kita bersalawat bersama orang-orang banyak, walaupun kada khusyuk, walaupun kita hati lalai, tapi kita bersama orang banyak, maka salawat kita akan mendatangkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kedua, bila hendak ganal pahala salawat itu, ketika bersalawat ingatakan kebesaran Rasulullah di sisi Allah, ingatakan kemuliaan Rasulullah di sisi Allah, ingatakan ketinggian makam Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 1 salawat yang dibaca dengan cara semacam itu, Allah akan mendatangkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagus benar salawat yang diijazahkan Al-Habib Basim bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas hari Ahad tadi. Bagus benar itu. Dibaca itu pendek tapi fadilatnya dan sanadnya luar biasa paraknya. Di mana Habib Basim itu dapat dari Syekh Sagir Ahmad Pakistan. Nah, Syekh Sagir Ahmad Pakistan saben malam mendapat Rasulullah. Ini langsung dari Rasulullah salawatnya. Napa salawatnya? Sayyiduna Qasimun sallallahu alaihi wasallam. Sambil dibayangkan. Apa Qasim, apa artinya? Qasim nang tukang bagi. Nang tukang bagi. Artinya apa? Ini di hati kita membayangkan bahwa apapun nikmat nang ada pada kita, apapun nikmat nang sampai lawan kita, itu semuaan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi dan aku, ujar baginda Nabi, yang tukang bagi-bagi. Allah yang memberi wa anal qasim, dan aku, ujar baginda Nabi, yang tukang bagi. Itu sambil diiktikadkan di hati nih. Jangankan artinya nikmat yang ada ini, bahkan nikmat wujud kita, nikmat adanya kita berkat baginda Nabi. Jangankan kita, seluruh alam semesta, amun kada berkat baginda Nabi, kada akan Allah ciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya kada engkau wahai Muhammad, seandainya kada engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku kada akan menciptakan alam semesta. Ini ketika Sayyidi Habib Umar bin Hafid, ketika beliau itu dalam satu acara maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh baginda Nabi. Lalu ketika dalam pertemuan agung itu, baginda Nabi mengijazahkan langsung salawat kepada Habib Umar bin Hafid. Apa bunyi salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Itu salawat itu kalau kita resapi, kalau kita pahami dan kita rasakan, akan terhubung batin kita dengan baginda Rasulullah. Maka satu salawat yang kita baca dengan penuh takzim sambil membayangkan kebesaran baginda Nabi di sisi Allah, sambil meyakini keagungan, kemuliaan baginda Nabi di sisi Allah, maka satu salawat itu akan mendatangkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sekali. Sebagaimana Sayyidi Abul Mawahib Muhammad Syadzili mendapatkan penjelasan langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi salawat itu tadi apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu dan kesejahteraanmu atas penghulu kami Muhammad. Nuri kasari, cahaya engkau yang menyebar. Cahaya engkau yang menyebar. Alam semesta ini dulunya kadada, coba pejahi lampu. Kadada cahaya, kadada tupang, kadada berataan. Begitu ada cahaya, timbulan halonang ada. Artinya alam ini dulunya kadada. Alam ini dulunya kadada. Gelap. Begitu ada cahaya, kelihatan halonang ada mencongkong. Nah, jadi Rasulullah itu cahaya yang menyebar di alam semesta ini, sehingga alam semesta ini diadakan oleh Allah berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diri kita. Wa madadikal jari, dan baginda Nabi itu adalah madad engkau yang mengalir, madad engkau yang berjalan, yang mengalir nih. Artinya Allah Ta'ala itu imbah menciptakan kita, Allah itu terus memberikan madatnya, bantuannya kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas. Amun kada Allah Ta'ala memberikan madat, imbah diadakan kita nih di lapas Tuhan misalnya, hancur kita. Tapi Allah terus memberikan madatnya sehingga kita ada ini nah. Kita kau melihat madat dari Allah. Kita kau berjalan bantuan dari Allah. Kita kau bahinak
bantuan dari Allah. Kita kau mendengar, bantuan dari Allah. Bantuan Allah itu datangnya berkat Sayyidina Muhammad. Ini orang, lalu di sini wajma'ni bihi fi kulli atwari, kumpulkan aku, himpunkan aku dengan Rasulullah fi kulli atwari, pada setiap keadaanku. Kayak apa? Nah ini nang ujar Abul Abbas Al-Mursi, lau hujibtu an Rasulillah tarfata'ain ma'adattu nafsi minal muslimin. Seandainya aku terdinding daripada Rasulullah sekejap mata, aku kada Islam lagi. Nang kayak apa nih tuh? Ini nang dipinta oleh Habib Umar, nang Rasulullah malah jarin Habib Umar nih, wajma'ni bihi fi kulli athwari, kumpulkan aku bersama Rasulullah pada setiap keadaanku. Kenapa? Orang nang kaya itu tuh lah, ini orang mudahan kayaknya kita diberi Tuhan. Kada lakas kaina orang kayak itu toh hendak melihat, ini ingat sudah, aku nih kau melihat berkat Rasulullah. Maka ketika melihat dia bersama Rasulullah. Orang tuh hendak bepandir, kau bepandir nih, aku nih kau bepandir berkat Rasulullah. Maka ketika dia bepandir bersama Rasulullah. Orang tuh kau berjalan berkat Rasulullah. Ini ingatnya tuh. Berarti bila nang kaya itu, ya nang wajma'ni bihi fi kulli athwari, kumpulkan aku bersama Nabi, dengan Nabi pada setiap keadaan. Ketika melihat, ketika mendengar, ketika berhinak, ketika berjalan, ketika melakukan ibadat, ingat dengan Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Dia bisa melakukan macam-macam itu semuaan berkat Rasulullah. Enggak ada gampang-gampang salawatnya, ini dari Nabi melajari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Jadi orang yang bersalawat sekali aja kayak itu tuh, sekali aja yang bersalawat. Tapi nang kayak itu rasanya, pahamannya, i'tiqadnya, maka dia mendapatkan curahan rahmat Allah nang kadada tahitung. Nang kadada tahitung. Jadi dipahami di situ dah. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya paling utama manusia denganku hari kiamat. Artinya paling dekat manusia lawan aku kena hari kiamat. Aktsaruhum salatan alayya, paling banyak di antara mereka bersalawat atasku. Jadi bila hendak dekat lawan Nabi, parak lawan Nabi, dan bukan hanya di hari kiamat, mulai di dunia nih gen sudah, bila orang tuh banyak bersalawat lawan Nabi, parak dekat lawan Nabi, dekat lawan Nabi. Sayyidah Sultanah di Hadramaut sana, sidin salawat lawan Nabi 100.000 sehari. Akhirnya apa? Bebinian aja orangnya, ditemui Nabi, dan ujar Nabi, nah ika hendak nang apa? Ika hendak nang apa? Jen Nabi. Lalu ujar Sayyidah Sultanah, bukan hendak minta kekayaan, bukan hendak minta kesugihan, ulun hendak selalu berdapat pian. Nah orang pintar ngaran itu tak. Ulah hendak selalu berdapat pian. Maka di zaman itu, di zaman Sayyidah Sultanah tuh, itu bila ada apapun masalah, datang orang anusiden, wahai Sayyidah Sultanah, takunakan pang Rasulullah apabila baik manajak tihang segan ulah rumah misalnya, lawan Rasulullah langsung orang.
Hendak memulai berusaha, datang ke sultanah, takunakan pang Rasulullah apabila ulun baiknya mulai berusaha. Bahkan orang kehilangan waktu itu di zaman itu tuh orang kehilangan, datang presiden takunan pun Rasulullah barak ulun hilang di mana anunya, nyamannya bahari orang bebinian aja orangnya nita Sayyidah Sultanah. Jadi orang nang banyak bersalawat lawan baginda Nabi, dia akan mendapatkan keutamaan dekat lawan baginda Nabi. Bukan hanya di akhirat, mulai di dunia sudah parak lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita berniat tanamkan di hati untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini amalan nang kada perlu ikhlas. Kayak kita nang ini nah, kita nih nah, merasa aja kita sulit ikhlas, ngalih ikhlas. Nah, tapi ada amalan nang walaupun kita kada ikhlas tetap Allah akan menerima amalan itu, yaitu salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sekira pahalanya ganal kayak apa tadi kalau di hadis ini kan siapa bersalawat kepada puja Nabi 1 kali Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Nah, itu bagi orang nang pertama dia bersalawat kepada baginda Nabi saurangan. Jadi kalau kita bersalawat bersama orang banyak, apalagi nih bulan Maulid nih, nah berapa banyak salawat, bukan hanya sekali, berapa banyak salawat kena dikumandangkan, dibaca di mana-mana. Nah, jadi jangan kulir untuk hadir di majelis salawat. Jangan kulir untuk hadir di majelis maulid, karena di situ salawat dibaca, salawat dikumandangkan. Jangan jadi orang pamalar. Asyaddun nasi bukhla man idza dzukirtu indah lam yusalli alayya. Orang pamalar itu ada cagaran melihat Nabi hari kiamat, apalagi dapat syafaat. Melihat Nabi aja ada hari kiamat, apalagi dapat syafaat baginda Nabi. Pamalar napa? Pamalar nih nang dipuji Nabi seorang, nang berkat sidin kita diadakan, berkat sidin kita kenal lawan Tuhan. Bahkan seluruh nikmat dari Tuhan sampai ke kita berkat daripada baginda Rasulullah. Nah, orang yang menjadi sebab kita nih diadakan, orang yang menjadi sebab nikmat Allah diberikan kepada kita, dipuji, dihiga kita, telinga kita mendengar orang memuji Nabi, orang bersalawat lawan Nabi, kita memalarakan muntung kita untuk bersalawat. Kita bakhil memalarakan batis kita, kaki kita untuk melangkah ke tempat di mana di situ orang berkumpul bersalawat lawan baginda Nabi. Pamalar ngarannya nih. Ini pamalar benar kala? Pamalar waktunya untuk disisihkan sagan bersalawat lawan baginda Nabi. Urusan usaha kawataros, urusan dunia kawataros, tapi urusan salawat kenapa pamalar benar nih, pamalar di waktu, pamalar di awak. Kada kau sama sekali menyisihkan sagan bersalawat lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi itu sebahagian daripada keutamaan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian insyaallah tanggal 6 kah? Tanggal berapa? Nah, ini Agustus September lah. Tanggal 6 September kah? Tanggal 8 kah?
Ayeuna kita Maulid Agung tanggal 6 ke 7 September kita akan mengadakan Maulid Agung malam Senin insya Allah akan dihadiri oleh Ayahanda Pengasuh Ki Haji Muhammad Bakhit, pimpinan Majelis Nurul Muhibbin. Nah jadi dan insya Allah pada hari Ahad pada siang mulai pagi sampai sore karena akan diadakan khataman Quran bil ghaib. Insya Allah para penghafal Quran di Balangan akan berkumpul di sini mulai pagi untuk membaca Quran dengan bahapal. Nah jadi kemudian kena habis asar itu khatamannya ini berkumpul di sini Nah jadi dan ulun harap nang di sekitar majelis ini jangan jadi orang pamalar. Nah, artinya pian ada akan jamuan untuk menjamu tamunya Rasulullah, untuk menjamu orang-orang nang hadir hataman. Karena 60.000 malaikat akan mengaminakan doa-doa orang nang hadir ketika hataman Al-Quran itu. Jadi mulai beisukan kita baca Quran toh sampai sore tamat. Nah karena hatamannya habis asar. Nah jadi ris area kita adakan artinya warung-warung gratis untuk menjamu tamu Rasulullah dan untuk menjamu orang-orang yang hadir hataman Al-Quran bil ghaib tadi, untuk takzim syiar Allah, dan sepaling besar syiar Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ini ada tamu dari Pakistan, India. Marhaban, ahlan wa sahla. Ini kita ada kedatangan tamu dari India. Nah, saudara kita dai-dai daripada negara India. Nah, mungkin kita berikan waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan Tuan Guru, para habaib, para sadah, dan para alim ulama dan jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kami bisa berhadir juga di sini, dan mereka tamu-tamu kita dari India ada 8 orang saat ini melakukan program di Masjid Batu Mandi, Masjid Jami. Dan anggota jamaah ini ada sayyidnya, karena kalau rata-rata di luar Indonesia Al-Hasani. Nah, beliau ini akan memberikan ceramah. Nama beliau Sayyid Mujibur Rahman. Ada satu lagi anggota jamaah namanya Sayyid Abdul Qadir Al-Hasani. Ja. Falyafadhal.
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. असल में हम भी इस मजलिस से नफ़ा उठाने के लिए आए थे। Kami sebenarnya datang ke sini guru untuk mengambil istifadah, mengambil manfaat, bukan untuk memberi nasihat. हज़रत के हुक्म पर कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कुछ जुमले इंशाअल्लाह कहेंगे। Jadi kata beliau bahkan kami yang akan minta nasihat datang ke sini sebenarnya. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस पाक का मफ़हूम है ऐसे मजलिसें जिसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करना है और जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो। ये मजलिसों के ख़त्म पर एक फ़रिश्ता ऐलान करता है, आए मजलिस में बैठने वालों तुम खुश हो जाओ, तुम बख्शे बख्शाए अपने घर लौटो। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, beliau sampaikan disebutkan dalam sebuah hadis yang mafhumnya bahwa apabila ada satu perkumpulan yang mana di dalamnya disebutkan pujian kepada Allah dan disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat nanti di akhir majelis tersebut akan ditugaskan untuk mengumumkan bahwa ankumu maghfuran lakum, bangunlah kalian hal keadaan kalian dosa-dosa telah diampuni. मज़ीद इसी हदीस के नीचे आता है ऐसे मजलिसें जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं, कल क़यामत में हसरत का सबब बनेंगे। Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa apabila ada satu majelis yang di dalamnya tidak dibacakan, tidak disebutkan pujian kepada Allah dan tidak dibacakan durud syarif atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majelis tersebut akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. वो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, हमें क्या है दुनिया के गाफिलीन की मजलिस से निकाल कर ज़ाकिरीन की मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाया। Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis-majelis seperti ini yang mana Allah angkat kita, Allah bangunkan kita dari majelis lalai dan didudukkan dalam majelis yang bermanfaat. उलमा इकराम से सुना है नबियों की दुआ थी, आए अल्लाह हम गाफिलीन की मजलिस से गुजरें तो हमारे पाँव तोड़ दे। Maka bahkan para alim ulama sampaikan, bahkan ada yang berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari majelis-majelis yang lalai, atau kalau tidak patahkan saja kaki kami. वो अल्लाह से दुआ करें कि हमें बार बार इस तरह की मजलिसों में बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। Dan hendaknya pada saat ini kita meminta kepada Allah bahwa ya Allah istiqomahkanlah kami dan senantiasakanlah kami untuk senantiasa hadir di majelis-majelis seperti ini. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को कामिल व मुकम्मल कर दिया गया और इसके दीन के अंदर इल्म और ज़िक्र का बहुत बड़ा मुकाम है। Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makam yang paling tinggi di dalam agama adalah zikir dan salawat. इल्म और ज़िक्र का जोड़ है। Kemudian ilmu dan zikir ada kesatuan. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन में 100% सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन में इल्म और ज़िक्र पाया जाता था। Maka di antara semua para sahabat semuanya ahli zikir dan semuanya ahli mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. और सहाबा की ज़िंदगी में हम देखेंगे तो सबसे पहले कलमा पढ़ कर ईमान लाते थे, वो दूसरा वो उसी कलमे की दावत देते थे, और तीसरा क्या है वो कुरान जो भी आसमान से वही आता था उसके सीखते थे, उसका जिक्र करते थे। Kemudian kalau kita lihat begitu para sahabat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka belajar agama, kemudian mereka juga mempelajari Al-Qur'an, dan satu dengan yang lain mereka sering bermuzakarah dan menyampaikan apa yang mereka tahu kepada orang lain. 11 साल के हिजरी में नमाज मिली इस उम्मत को। Maka kemudian Giarasal 12 tahun setelah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka datanglah perintah salat. हज़रत इरखम रज़ी अल्लाह अन्हु का दार इरखम ये इल्म की मजलिस गाह थी।
Di Darul Arqam di Madinah, Nabi SAW di situ dibuat majelis ta'lim. मदीने के अंदर अस्हाब सूफ़ा क्या है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ये क्या है ज़िक्र की मजलिस थी। Bahkan di Masjid Nabawi dulu ada namanya Ashabus Suffah, yang mana mereka lah yang senantiasa bersama Nabi SAW. हमारे हमारे इस दीन के अंदर इल्म और ज़िक्र को जोड़ा गया है। Maka di dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, ilmu dan zikir disatukan dan dipadukan. इल्म एक रास्ता है, ज़िक्र रोशनी है। Dan ilmu merupakan jalan dan zikir adalah roshni atau cahaya. इल्म बग़ैर ज़िक्र के अंधेरा है। Ilmu tanpa zikir merupakan kegelapan. ज़िक्र बग़ैर इल्म के जिहालत है। Kemudian zikir tanpa adanya ilmu maka akan melahirkan kebodohan. जहाँ इल्म की ज़रूरत है वहीं ज़िक्र की भी ज़रूरत है। Maka ilmu perlu kita cari dan perlu juga hati kita isi dengan zikrullah. इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इल्म फ़ज़ाइल, इल्म मसाइल। Kemudian ilmu dibagi oleh alim ulama menjadi dua, yaitu ilmu fadail dan ilmu masail. इल्म फ़ज़ाइल मदारिस उलमा इकराम, मुफ्तियान, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इनसे क्या है इल्म फ़ज़ाइल इल्म मसाइल हासिल करने के लिए इनकी सोहबत में बैठना। Maka untuk mendapatkan ilmu masail mesti seseorang duduk hadir di majelis-majelis ta'lim yang di dalamnya ada alim ulama yang mengajar. उलमा के क्या है ज़ियारत करना इबादत में शुमार है। Bahkan kita datang saja, jangankan kita hadir di majelis ta'lim mereka, kita berziarah kepada mereka pun termasuk ibadah. हमारी इबादत से उलमा इकराम का सो जाना बेहतर है। Bahkan ibadah kita bersama ulama lebih baik daripada kita hanya tidur di rumah saja. शैतान पर क्या है हज़ार आबिदों से भी एक आलिम बेहतर है, बस भारी पड़ता है। Bahkan syaitan ini lebih takut kepada seorang alim yang tertidur daripada orang yang tidak alim dia sedang ibadah. और उसके लिए क्या है तो एक मेहनत होनी चाहिए, उम्मत को उलमा से जोड़ना है। Maka ini sangat penting bagaimana supaya umat atau orang-orang awam merasa berhajat kepada alim ulama, datang ke tempat ulama. मसाइल का इल्म एक मर्तबा हासिल कर लिए तो उसी के ऊपर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। Karena kalau orang sudah datang di pengajian belajar kepada ulama, maka dia akan mampu mengamalkan dan mampu memahami segala hukum-hukum agama dalam kehidupannya. फ़ज़ाइल का इल्म बार बार सुनना है। Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fadail atau ilmu fadilah. उसके लिए हर मस्जिद हर घर इल्म की मजलिसें लगना है। Maka hendaknya di setiap masjid bahkan di rumah-rumah selalu hendaknya kita bacakan ta'lim ilmu fadail. क्या है दीन के मुज़ाकिरों से क्या है मुज़ाकिरा करने वाले सुनने वालों को नफ़ा मिलता है। Karena dengan memahami ilmu fadail kita akan semangat dengan untuk beramal dan kita akan mendapatkan manfaatnya. क्या इल्म फ़ज़ाइल से अमल के अंदर एहतसाब पैदा होता है, अमल पर क्या मिलने वाला है शौक़ पैदा होता है। Maka dengan mengetahui membuat ta'lim ilmu fadail, maka kita setiap beramal akan ada ihtisab, akan ada mengharapkan dan akan ada jazbah, syauq, akan ada keinginan serta semangat untuk beramal. इल्म मसाइल से अमल सही होता है। Dengan ilmu masail, menghadiri alim ulama, majelis beliau, maka kita akan beramal sesuai dengan tuntunan. इसके साथ साथ ज़िक्र का मकसद है हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का ध्यान नसीब हो। Dan kemudian bersamaan dengan itu kita senantiasa dalam hati kita mengingat Allah, senantiasa ingat kepada Allah. उसके लिए क्या है क्या ज़िक्र की मजलिसों के अंदर हमारी शिरकत हो, जिससे क्या है हमारे दिल की रूहानी बीमारियां दूर होती हैं। Maka hendaknya kita senantiasa duduk di majelis-majelis zikir yang mana dengan itulah nanti bimari rohani, penyakit-penyakit rohani kita berangsur-angsur akan hilang. हमारा तज़किया होता है। Dan kita mendapatkan tazkiyah, pembersihan. बार बार अल्लाह की याद से हमारे अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। Maka dengan senantiasa melatih diri untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka kurub kita akan bertambah dekat dengan Allah. अब इस ज़िक्र की आदत पढ़ने के लिए हमारे उलमा इकराम क्या है 3 तस्बीहात की पाबंदी बताते हैं। सुबह शाम क्या है सुवम कलमा, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा, असर में दरूद शरीफ, सुवम कलमा, इस्तग़फ़ार मरतबा क्या है। और जो भी क्या है शेख मशाइख जो बोले वो तस्बीहात पाबंदी करेंगे, इसके
क्या है जिक्र की आदत पड़ेगी। Maka disampaikan bahkan alim ulama membuat satu amalan yang sangat mudah sekali. Maka mereka menyampaikan kita hendaknya melatih diri kita setiap hari pagi dan petang minimal membaca istighfar 100 kali, tasbihat 100 kali dan membaca salawat 100 kali. जिक्र से दुनिया की गफलत दूर होती है। Maka dengan senantiasa berzikir, terlalu cinta kepada dunia akan berkurang dari hati kita. एक हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स के लिए अल्लाह ताला माल दिया, जान क्या है माल दिया था और पूरा जान पूरा माल क्या है वो अल्लाह के राह में खर्च करता था। फिर भी अल्लाह ताला उसे पूछेंगे तेरे माल और जान के तेरे दिल के अंदर क्या वक़्त थी। Maka bahkan apabila ada orang yang membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang yang memerlukan, tetapi ada di sampingnya ada orang yang berzikir, maka orang yang berzikir lebih utama daripada orang yang bersedekah. हमारे बड़े फरमाते हैं हलाल कमाई गफलत पर ले जाती है। हलाल कमाई गफलत पर ले जाती है। गफलत अल्लाह से दूर ही ले जाती है। Maka disampaikan kata alim ulama bahwa mencari rezeki yang halal akan menjauhkan seseorang dari kelalaian, dari ghaflah. और गफलत से दूर होने के लिए जिक्र है। Maka supaya jauh lagi dari ghaflah, dari kelalaian, mesti berzikir. हर अमल के अंदर इल्म और जिक्र को ले जाना है। Kemudian setiap amal-amal yang kita lakukan hendaknya ada ilmu dan zikir. क्या है हर अमल, नमाज एक अमल है जिसके अंदर इल्म और जिक्र ये दो ले जाएंगे, अमल मुकम्मल होगा। Maka seperti contoh salat, beliau sampaikan di dalam salat harus ada ilmu supaya sesuai dengan tuntunan, dan harus ada zikir, ingat kepada Allah dalam hati kita ketika salat. वज़ू एक अमल है जिसके अंदर इल्म और जिक्र दोनों मौजूद हैं। Kemudian wudhu juga amal, ada ibadah. Maka senantiasa kita isi dengan ilmu, kemudian kita isi juga dengan zikir. और वज़ू का इल्म क्या है, सुन्नत फ़राइज़ मुस्तहबात का ख्याल रखते हुए वज़ू करना, और उसका जिक्र क्या है वज़ू की दुआ करना, नियत करना। वज़ू के अरकान की अलग अलग दुआएं हैं। Dari awal wudhu kita sunnah-sunnah wudhu baca bismillah, kemudian doa-doa yang dianjurkan oleh alim ulama kita baca, itu termasuk berzikir. और उसके लिए फरमाया हर अमल को जानदार बनाने के लिए क्या है उसके अंदर 5 बातें हों। Kemudian supaya amal kita berkualitas ada 5 hal yang mesti kita lakukan dalam amal kita. वो अल्लाह के ज़ात का यकीन के साथ अमल करें। Yang pertama, kita yakin kepada Allah, dengan keimanan kita beramal. फ़ज़ाइल के शौक़ के साथ अमल करें। Kemudian kita menghadirkan keutamaan amalan tersebut. मसाइल का इल्म के साथ अमल करें। Kemudian kita mengerjakan amal tersebut dengan menguasai masailnya. वो अल्लाह के ध्यान के साथ अमल करें। Kemudian mengerjakan amal tersebut dengan mengingat Allah. खालिस अल्लाह की रज़ा की नीयत से क्या है अमल करें। Kemudian kita beramalnya karena Allah, ikhlas. ये पांच चीज़ें हर अमल में लाएंगे तो वो अमल जानदार होगा, मुकम्मल होगा, उस अमल के अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, उसके ऊपर के जो वादे हैं वो अल्लाह के पूरे होंगे। Maka manakala amal kita, amal ibadah kita sertakan, kita masukkan 5 hal ini di dalamnya, amal kita akan berkualitas dan janji Allah terhadap orang yang mengamalkan amalan tersebut akan ia dapatkan. इस क्या है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ज़माने से ये ज़माना बहुत दूर का ज़माना है, फितने फसाद का ज़माना है। ऐसे ज़माने में हमारे बड़े क्या हैं एक मेहनत चलाई है दावत और तबलीग के नाम में, उसके अंदर जिक्र और इल्म के ऊपर मेहनत है। Maka alhamdulillah kami satu rombongan bagaimana datang ke sini untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara muslim yang ada di sini, untuk bagaimana sama-sama kita bangkitkan ilmu dan zikir ini. उम्मत को क्या उलमा इकराम से जोड़ पैदा हो, उम्मत क्या है मशाइख से क्या है अपने इस्लाह करते रहे। Bagaimana kami datang di sini supaya umat yang di luar sana bisa berhajat, merasa berhajat dan bisa hadir ke majelis-majelis ta'lim alim ulama. उसके लिए क्या है इल्म और जिक्र के ऊपर मेहनत करेंगे, इल्म और जिक्र हमारी ज़िंदगी में आएगा। Bagaimana supaya ilmu dan zikir tersebut menyatu ke dalam zindagi atau kehidupan kita. क्या है ओला के फजल से माशाल्लाह इंडोनेशिया में बहुत सारा इल्म है, जिक्र है। Maka beliau sampaikan alhamdulillah luar biasa, majelis-majelis ta'lim kami lihat di Indonesia sangat banyak dan orang yang berilmu, orang alim juga banyak. अब इंडोनेशिया क्या है क्या ये इल्म और जिक्र को पूरे दुनिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। Maka bagaimana ilmu dan zikir yang ada di Indonesia ini, ilmu yang ada di Indonesia kita bawa berkeliling ke seluruh dunia. तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला हमें मौका दिया क्या इंडिया से आपके मुल्क आए,
यहाँ हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ की मसाजिद, यहाँ के ज़िक्र के हर नमाज के बाद ज़िक्र, उलमा इकराम के मजलिसें, तालीम के मजलिसें, मसाइल की तालीम के मजलिसें, बहुत खुशी हुई. Maka alhamdulillah beliau sampaikan kami bisa datang ke Indonesia, bisa melihat suasana masjidnya, bisa melihat suasana orang-orangnya di sini. Kami setiap masjid zikirnya berjamaah terus, jadi terlatih dan ada suasana. इसी काम को हमारे हर मस्जिद में भी शुरू कर सकते हैं. Maka bagaimana kita sebarkan terus ilmu dan zikir ini ke seluruh masjid-masjid di seluruh dunia. उलमा मस्जिद के आलिम से हमें क्या है मसाइल इल्म हासिल करना उलमा से, और मस्जिद के अंदर तालीम के ज़रिए से क्या है फ़ज़ाइल इल्म हासिल कर सकते हैं. Maka kita galakkan dan kita ajak lagi orang-orang yang lain untuk hadir di majelis-majelis ta'lim. अल्लाह के फजल व करम से इस ज़माने के अंदर ये दावत तबलीग की मेहनत से पूरे दुनिया के इलाके में ये दीन की मेहनतें हो रहे हैं. क्या है ज़िक्र और इल्म को क्या है फैलाया जा रहा है. Maka alhamdulillah kami sudah berjalan dalam usaha dakwah dan tabligh di mana-mana. Alhamdulillah bagaimana kita sama-sama berusaha untuk menyatukan ilmu dan zikir, bahkan kita sebarkan ilmu dan zikir ini. जी इंशाअल्लाह क्या है आप ही अल्लाह मौका दिए तो इंशाअल्लाह इरादा करें कि दावत तबलीग में वक्त लगे इंशाअल्लाह. Maka terima kasih banyak beliau sampaikan atas waktunya, atas kesempatannya, dan kami memohon ampun dan maaf seandainya ada kesalahan kesilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mauidhah hasanah dari para dai-dai. Dari siapa ngaran sidin? Sayyid apa? Ngaran sidin apa? Sayyid Mujibur Rahman Al-Hasani. Nah, antum mutarjim Ustaz Rahmadi. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairal jaza, jazakumullah khairal jaza, jazakumullah khairal jaza. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallallahu